Draw pistol, insert magazine. Guys, hi. Timberlock, Hello. holster. Dito na naman tayo, guys. Ready. Listen to the whistle. Nagpapiring, guys. Ayaw sa sir. Dapa muna. Sayang yung... Nako, sayang yung pormahan eh. Handid. Parang may habol sa score mo, sir, ah. Si Corporal Paguyan. Ilan? Kuha na yung point niya, sir. Sobra na 20. Ha? Sobra na 20, oh. Meron ba siyang last na hindi na perform? 6 rounds. Land 6? Perfect yan. Super din yan eh. Kaya galing, sir, eh. Galing, eh. Ito din naman, galing. Okay. Niling, posisyon. Bitawan, yun mo. Sir, ilan pala yung ilod, sir? 455 na dito. 14 tanan. Kaya nga sir, nag-ano yung ano sir, dupo na sir. Dupo, nag-firing pa sila.